आदिलीला सप्तम परिच्छेद कोळी काळे नाइयारो धर्म नाम बिन कोळी काळे नाइयारो धर्म सर्वमंत्र सारनाम এই শাস্ত্র মর্ম সর্বমন্ত্র সারনাম এই শাস্ত্র মর্ম অত বলি এক শ্লোক শিখাইলাম রে অত বলি এক শ্লোক শিখাইলাম রে কণ্ঠে করি এই শ্লোক পর বিচারে কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিও বিচারে हरे नाम नामीव केवलं खलु नास्तीव 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 गतिरन्यथा এই আজ্ঞা পায়া নাম লয়ন ক্ষণ এই আজ্ঞা পায়া নাম লয়ন নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন নাম লইতে লইতে মোর ভ্রান্ত হইল মন নাইয়ার ধর্ম সর্বমন্ত্র সার নাম শাস্ত্র ধর্ম শ্রীমନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ମାଇ କାଶୀର ମାୟା ଆଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କୃତ୍ୟ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ପଠନ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ତାହା ଛାଡ଼ି କେନେ କର ଭାବୁ କିଏ କର୍ମ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିପରି ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସଦା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସାର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର হইতে হবে সংসার মোচন কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ নাম বিন কলিকাল ନାହିଁ আর ধর্ম সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র ধর্ম কলিকালে অন্য ধর্ম নাই এই হরের নাম নামী কেবল এই মন্ত্র পরে আসুଛି কলু নাস্তেব 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 গতিরন্যথা কলিযুগের অন্য গতি না অন্য গতি না অন্য গতি না হরিনামী সর্বশাস্ত্র মর্ম নাম মেনু কলিকালের অন্য ধর্ম নাই ইয়ার ভাষ্য দেই আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমদ শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মহারাজ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ପରମ୍ପରା ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏ ବିଧିର ଅବମାନ ନାହିଁ ଶ୍ରୌତ ପରମ୍ପରା যে শ্রবণ বিধি আচার্য পরম্পরা ଏ ଅବମାନିତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହରିନାମ ବା ଭଗବାନ କଥା ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ତଥାକଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଜଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବଳରେ
ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୌତ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି ବୋଲି। This argumentative attitude is against the Vedic principle, and it is very difficult for one who adopts it to understand that holy name of Krishna as good as Krishna himself. এই যে তর্ক যুক্তি তর্ক মনোবৃত্তি এ বৈদিক বিধানর প্রতিবন্ধ পরিপন্থী ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। And it is very difficult for one who adopts it, ଯେ ତର୍କ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା କଦାପି କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କିପରି ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। Since Krishna and his holy name are identical, the holy name is eternal, pure and beyond material contamination. नाम नाम अभिन्न कृष्ण का नाम एवं कृष्ण स्वयं अभिन्न वस्तु से नाम ही चिरंतन भाव शाश्वत भाव शुद्ध भौतिक दोष मुक्त। इट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज ए ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। ता होचे भगवान स्वयं जे कि तांकर नाम उच्चारण जनित दिव्य ध्वनि भी प्रकाशित होती। The holy name is completely different from material sound as confirmed by Narottam Das Thakur. गोलोके प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। नरोत्तम दास ठाकुर एक था वैष्णव आचार्य कहते जे ये जो भगवान को नाम कीर्तन या दिव्य अपराकृत यह जड़ कीर्तन नुहे, जड़ नामाक्षर ठार ऊर्ध कथा। आओ ये हरिनाम संकीर्तन गोलक वृंदावन आसची चित जगत आसची भौतिक जगत नुहे। Thus, although materialists who are addicted to experimental knowledge and the so-called scientific method cannot place their faith in chanting of Hare Krishna Mahamantra, it is a fact that simply by chanting Hare Krishna Mantra offenselessly, one can be freed from all subtle and gross conditions. A materialistic जो माने भौतिक वादी तमाने ये जड़ वैज्ञानिक विज्ञान गवेषणा प्रति अत्यंत आसक्त सो-कॉल्ड साइंटिफिक मेथड तथागत वैज्ञानिक पद्धति प्रति आसक्त जो मानी सेमाने हरे कृष्ण महामंत्र उपर विश्वास स्थापन कर पारना। किंतु यह शुभ सिद्ध कथा जे हरे कृष्ण मंत्र निरपराध भाव कीर्तन कले बा जप कले व्यक्ति समस्त प्रकार स्थूल को सूक्ष्म को समस्त प्रकार भौतिक अवस्था भाव धारा मुक्त हो। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉल्ड वैकुंठ व्हिच मीन्स विदाउट एंजाइटी। चित जगत को वैकुंठ कहा जाए अर्थात जो कुंठ कुंठा अर्थात कौन प्रकार विघ्नता नहीं। इन द मेटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज फुल ऑफ एंजाइटी कुंठा, whereas the spiritual world वैकुंठ everything is free from anxiety। भौतिक जगत रे प्रति पदक्षेप उद्विग्नता अच्छी, किंतु चित जगत जे वैकुंठ कौन प्रकार विघ्नता नहीं। Therefore, those who are afflicted by combination of anxieties cannot understand Hare Krishna mantra which is free from all anxiety। सेतपाई जो माने ए भौतिक जगत रे माया कबलित होइचंती बा भूत प्रकृतिर कबलित होइकरी प्रति पदक्षेप रे उद्विग्न चित्त सेमाने केबे हेले ए हरे कृष्ण महामंत्र कथा बुझी पारिबे ना बा सेमानकर उद्विग्नतार मुक्त होई पारिबे ना। In the present age, the vibration of Hare Krishna Mahamantra is the only process which is in a transcendental position beyond material contamination। आज ये जुगरे कली जुगरे ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन दिव्य ध्वनि तरंग ये होचे एकमात्र पंथा समस्त भौतिक दोष मुक्त होगा पाए। Since the holy name can deliver a conditioned soul, it is explained here to be सर्वमंत्र सार, the essence of all Vedic hymns। ये नाम भगवान का नाम ये बद्ध जीव को उद्धार करिब
ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। A name which represents an object of this material world may be subjected to arguments and experimental knowledge, but in the absolute world, a name and its owner, fame and the famous, are identical, and similarly the qualities, pastimes and everything else pertaining to absolute are also absolute. Jada nama, jada akhyar, jada naam, jada vastu, ଏ ଭିତରେ ଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଅବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଦ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ସବୁକିଛି ଅଦ୍ୱୟ। Although Mayavadis profess monism, they differentiate between the holy name of the Supreme Lord and the Lord Himself. ଯଦିଓ ମାୟାବାଦୀଗଣ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ତଥାପି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଦେଖନ୍ତି। For this offense of Namaparad, they gradually glide down from the exalted position of Brahma Jnana. ଏଇ ଯେଉଁ ନାମାପରାଧ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରୁ ଅଧପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି କୃଷ୍ଣେଣ ପରମ ପଦଂ ତଥ ପତନ୍ତି ଅଧ ଅନାଦୃତ ସ୍ମଦଂଗ୍ରୟ, ଏଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। Although by severe austerities they rise to the exalted position of Brahma Jnana, they nevertheless fall down due to imperfect knowledge of absolute truth. ଯଦିଓ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ସାଧନା କରି କଠିନ ତପସ୍ୟା ଆଦି କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେ ଅବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବତ ପଦାର ବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଧୋପତିତ ହୁଅନ୍ତି। Although they profess to understand Vedic mantra sarvam khallu idam brahma, everything is Brahma, they are unable to understand that the holy name is also Brahma. ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏ କଥା କହନ୍ତି ସର୍ବଂ କଲ୍ଲି ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତଥାପି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। If they regularly chant Mahamantra, however, they can be relieved from this misconception. ଯଦି ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। Unless one properly takes shelter of the holy name, cannot be relieved from the offensive stage in chanting the holy name. ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମର ଶରଣରେ ନ ଆସିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିରପରାଧ ଭାବେ ହରିନାମ କରିପାରିବ ନା। ଅତ ବୋଲି ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଶିଖାଇଲା ପରେ କଣ୍ଠେ କରି ଏହି ଶ୍ଳୋକ କରିବ ବିଚାରେ। After describing the potence of Hare Krishna Mahamantra, my spiritual master taught me another verse advising me to always keep the name within my throat. ତେଣୁ ମତେ ମୋ ଗୁରୁ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ଇବ କେବଳମ୍ କଳ ନାସ୍ତିବ 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 କତିରନ୍ନାଥ। In this age of Kali, there is no alternative, there is no alternative, there is no alternative for spiritual progress than the holy name, the holy name, the holy name of the Lord. ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ହରିନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ହରେ ନାମି କେବଳମ୍। ଏ ଶ୍ଳୋକ ଗୁରୁଦେବ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମ ଗାନ କରୁଛି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ କଥା ସେ କହିବେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, କେବଳ ହରିନାମୀ ନାମୀକ ଶରଣତ୍ୱ, ହରିନାମୀ କେବଳ କେବଳ ନାମର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ଜପ, ନାମ ସ୍ମରଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। କଳିକାଳେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ନାମ ହଇତ ହଏ ସର୍ବ ଜଗତ ନିସ୍ତାର। ନାମ ବିନା କଳିକାଳେ ନାହିଁ ଆର ଧର୍ମ, ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ସାର ନାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ। ଏ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା। କଳିକାଳରେ ହରିନାମ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଳିକାଳରେ ଭଗବାନ ନାମାବତାର ହେଇଛନ୍ତି। କଳିକାଳରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଏ ସୁଦସିଦ୍ଧ। କଳିକାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନାହିଁ, କଳିକାଳରେ ନାମାବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ।
ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନତା ଭେଦ ଶୁଣନ୍ତି କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆସନ୍ତି ଅପରାଧୀ ନାମ ଅପରାଧ କରନ୍ତି। ସେ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆରୁହେ କୃଷ୍ଣେଣ ପରମ ପଦନ୍ତ ତପଦନ୍ତି ଅଧ। ଯଦି ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଠୁ ସେମାନେ ଅଧପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାବାଦୀଗଣ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀଗଣ ଏ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧ ହେଇ ତାଙ୍କର ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିରୁ ଅଧପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ନାମିକ ସଣତ୍ଵ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମିକ ସଣତ୍ଵ ଆଚରଣ କରି ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପତନର ଭୟ ନାହିଁ। এই কথা କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ସାର, ସବୁ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ସାର ଏ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସମସ୍ତ ବେଦରେ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି। ବେଦର ସାର ଜିନିଷ ଏଇଟା ଏ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବେଦର ସାର ଚରମ ଜିନିଷ, ଚରମ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହିଁ ଚରମ ବସ୍ତୁ ବେଦର। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାନାଂ କୋଟି ସଂଖ୍ୟାଧିକାନାଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଂ ଯଚ୍ଛେତନା ବା ଯଦଂଶ ଆବିର୍ଭୂତଂ ତନ୍ମହ କୃଷ୍ଣ ନାମ ତନ୍ମେ ସାଧ୍ୟଂ ସାଧନଂ ଜୀବନଂ ଚ। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାହା ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶ ମାତ୍ର ତଥାପି ତେଜ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଶ୍ରୀ ନାମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଅଛନ୍ତି। ଅଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ହିଁ ମୋର ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ନାମ ପ୍ରେମ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସେବାନନ୍ଦ ସୌଖ୍ୟ ହିଁ ଚରମ ସିଦ୍ଧି। କୃଷ୍ଣର ନାମେବ ପୁଂସା ସମଳ ଅନୁଦତ ପୁଣ୍ୟ ମୁତ୍ପାଦୟଚ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାଦି ସ୍ଥାନ ଭୋଗ ବିରତି ମଥ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀପଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଂ চ ବିଷ୍ଣୁରିହ ମୃତିଜନକ ଭ୍ରାନ୍ତି ବୀଜଂ চ ଦଗ୍ଧ୍ୱା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବୋଧେ ବହତି চ ପୁରୁଷଂ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ନିବୃତଂ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହରିନାମ ଜୀବମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଅପହରଣ କରି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯୋଗ୍ୟ ସୁକୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପଦ ଯୁଗଳରେ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଭଗବତ ବିଷୟକ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ବିକଶିତ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ମାଇକ ଜଗତ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କରାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାଖ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅହେତୁକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ଜନକ। ଶ୍ରୀ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈମୁଖ୍ୟ ବଶତଃ ଅନାଦିକାଳରୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ମାଳା ପରିହିତ ସଂସ୍କୃତି ଚକ୍ରରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବିଦ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନତମ ରୂପ ବୀଜକୁ ଦଗ୍ଧ କରେ। ତାହାପରେ ଜୀବର ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ଦଶାରେ ତାହାକୁ ନାମ ପ୍ରେମ ରସାନନ୍ଦୀ କରେ। ଜୀବ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି କୃତାର୍ଥ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବେପନ୍ତେ ଦୁରିତାନି ମୋହ ମହିମା ସମ୍ମୋହ ମାଲିମ୍ ଲମ୍ବତେ ଶାସଙ୍କଂ ନଖରଞ୍ଜନୀ କଳୟତି ଶ୍ରୀଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କୃତି ଥାନନ୍ଦଂ ମଧୁପର୍କ ସମ୍ଭତି ବିଧୌ ବେଧା କରୋତି ଉଦ୍ୟମଂ ବକ୍ତୁଂ ନାମ୍ନି ତବେଶ୍ୱରା ଭିଳସିତେ ବ୍ରୁମା କିମନ୍ୟତ ପରଂ। हे कृष्ण तुमर नामोच्चारण करने को श्रद्धालु हेबा मात्रे समस्त पाप विप्त त्रस्त होता जागतिक आसक्ति रूप मोह मोहित हो दूरी जाती। जमराजंकर मंत्री चित्रगुप्त से व्यक्तिर नाम पापी श्रेणीभुक्त करने निज लेखनी चलवा को शंकित होती। ए प्रकार व्यक्ति नाम गान करुवा व्यक्ति ब्रह्मांड भेद करी गोलक वृंदावन श्री हरिधाम को गमन कर निमित्त ब्रह्मा ताहार पूजा निमित्त आनंदर मधुपर्कादि पूजा द्रव्य संग्रह उद्यत होती। अतएव मंगलमय दयार सागर श्री नामंकर महात्म्य वर्णनातीत
तात्पर्य होची प्रेम नाम संकीर्तन महिमा सर्वत्र घोषित होची ई पाठ ए होची कथा This material world is a perverted tree, perverted banyan tree, whose roots are upward and branches are downward. Don't you know this thing? That tree, he says. That tree, all pervaded. Effulgent Brahman is Brahman effulgence. Cannot cut off one leaf of this tree. Unable. But if this holy name of Krishna, the Lord, is uttered in the tongue of his person, immediately the whole tree is uprooted. But to speak of cut of one leaf, whole tree is uprooted. Whole tree, material tree, is uprooted. Then you say, within these two, Brahman and the holy name, impersonal Brahman and holy name, which is to be worshipped? Which is to be worshipped? So holy name. Do you understand? So it is said, this chanting of this holy name of the Lord is ultimate, is the supreme perfection of all Vedic sadhana. You see. Sri Rupa Goswami has also said in his Namastaka, Bhatyam Vachakam Ityudeti Bhavato Nama Surupa Doyam Purvasmat Parameva Hanta Karunam Tatrapi Janimahe Jastasmin Vihita Parada Nivaha Prani Samantat Bhave Dasye Nedamupasya Sopihi Salananda Mudhu Majjati. There is no difference between the holy name of the Lord and Lord himself. Do you understand? They are non-different. Abhinnato nama namino, that is also stated. So, but the name of the Lord, still the name, though the name of the Lord and Lord himself are non-different, still the name of the Lord is more merciful than Lord himself. Do you understand? The name of the Lord is more merciful than the Lord himself. This is there. One who commits some offense at the lotus feet of the Lord, he will be free from that offense. Only it chants the holy name of the Lord incidentally. He will be free from that offense, reactions of that offense. Because the name of the Lord is more merciful than Lord himself. Do you understand? This Rupa Goswami has stated this thing in non-stop. That day also I said, Madhuram Madhuram etan mangala mangalanam sakala nigam valli satphalam chit surupam sakradapi parigitam sadhaya halayava bhrugubara naramatram tarayet Krishnanam. I have already told you that thing. And do you understand it? Do you understand? Don't understand. Why don't you understand? The name Krishna is sweeter than the most sweetest sounds. You understand? Name Krishna is sweeter than all the sweetest sounds. Madhuram Madhuram Netam. Mangalam Mangalanam. The name of Krishna is more auspicious than the most auspicious things. Sakalanigambali Satparam Chit Surupam. The name of Krishna is the best fruit of the creeper-like Vedas and transcendental by nature. You understand? This name, if uttered even once, with faith or without it, it will deliver anyone, be he just a man and nothing more
than worldly bondage. Naramatram tarayati Krishnana. You understand? If this name is uttered even once with faith or without it, you understand? With faith or without it, without faith, it will deliver anyone, be he just a man and nothing more, from worldly bondage. Proof is Ajamila. Ajamila is proof. You understand? He uttered Narayana, only calling his son, not Narayan, Lord Narayan, but he is delivered. Because Narayana is the name of the Lord. This is proof. Naramatram tarayati sattadapi parigita sodhyareva bhrugavara Naramatra tarayati Krishna. The name is so powerful. You understand? Again in Srimad Bhagavatam, it is also said, Apanna sanskritim ghoranjan nama vivasu gunan tata sadhyo vimuccheta jad vibheti swayam yam. First canto, Srimad Bhagavatam says this thing. Apanna sanskritim ghoran jan nama vivasu gunan tata sadhyo vimuccheta jad vibheti swayam yam. I'll first tell in Oriya, then in English. I have not said it in Oriya. Sri Krishna Vimukha Vidyagrasta Jiva Jana Mrityu Jantrana Prada Sanskruti Chakra Nispeshita Hui Vivasada Vasata Jatwale Param Mangala Prada Aheti Vigrubhamayo Harinam Sankirtanare Anurakta Hui Nijar Utkanta Prakas Karanti Sei Samere Se Avidyakola Mukta Hunti Nahabi Baki Bari Swam Bhagavan Tanka Namara Bhinnata Vasata Tanka Mahimare Swam Bhayaparjanta Vigrasta Hui अर्थात नाम ही कड़ी मरापह संसार दुख नाशक सुतराम प्रेम भक्ति प्रदा श्रीमद् भागवत कड़ी जुगर हरिनाम संकीर्तन प्रधान विषय मध्य एकादश स्कंद भागवत कही कलिंग सवाजयंत जागुण ज्ञा सारभागिन जत्र संकीर्तन नैव सर्वस्वार्थ अभिलभ्यते कड़ी जुगर केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन द्वारा ही स्वार्थ परमार्थ लाभ है ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣଜ୍ଞ ସାରଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ହସତି କୋଚିତ୍ ବିଲଜ୍ଜ ଉଦ୍ଗାୟତି ନୃତ୍ୟତି ଚ ମଦଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତୋ ଭୁବନଂ ପୁନାତି। I will speak fast in Oriya. ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସେବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। अतएव विशुद्धात्मा तादृश जात प्रेम भक्त प्रेम नाम संकीर्तन सिद्धावस्था द्रवचित्त हुई प्रेम विकार ग्रस्त होती जगत पवित्र करती यहाँ तात्पर्य। पुनः एकादश स्कंद भागवत निमिराजा भी कहते त्रिभुवन विभव हेतवे अप्रकुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादि न चलती भगवत पदारविंदात लवन निमिषार्धमपि ज स वैष्णवाद उग्र्य। निमिराजांको हबी कहते त्रिलोक राज्य लाभ पर्यंत जहांकर स्मृति कुंठित हुए नहीं अर्थात अनपगता आय एवं जे कि हरिगत चित्त ब्रह्मादि देवगण पक्षरे दुर्लभ भगवत पदारविंदरु निमिषार्ध काल मध्य विचलित होती नहीं सही नहीं वैष्णव अग्रगण्य। तात्पर्य ये भगवत पदारविंदर प्रेम सेवानंद तुलनारे त्रिभुवन विभव अत्यंत असार अर्थात अनित्य या अनुभूत हुए। In third canto Srimad Bhagavatam is also said, this is Lord Brahma's statement. तम भक्ति जोग परिभावित हृद सरोज आस से सुदेखीत पथो ननुनाथ पुंसां जज्जत धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी आई फर्स्ट स्पीक इन हरिया देन इंग्लिश। हे नाथ श्री हरिनाम संकीर्तनाख्य भक्ति जोगरे परिशोधित हृदय सरोजरे आपण अवस्थान करन्ति
सत्संग श्रवण कीर्तन फल भक्ति बीज श्री हरिनाम संकीर्तनाख्य प्रेम भक्ति जोग मार्गर संधान मिले से पथर आप प्राप्त हमें प्रेम विवशता वशत हृदय पद्म अवस्थान करती अतएव ताहा त्याग करती ना पुनश्च भक्त वात्सल्य वशत भक्त जनंकर ध्यानानुरूप बपु प्रकट करती भक्तिरेवेनु नयति भक्तिरेवेनु प्रापयति भक्ति वसु माधव ब्रह्मा जी से